जय जगन्नाथ चैनल तरफ समस्त को नमस्कार। आसतु एबे देखिबा डीजीटी तरफ आईटी पिला मानक पई जो नोटिस आछि से नोटिसटा पिला मानक मु भल भाबे बुझेबी। नोटिसटा रही सीटीएस मेन एग्जाम टाइम टेबल बा शेड्यूल अर्थात जो पिला माने बे क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम अंडर रे रहिचंती बा आईटी पढ़ुचंती से पिला मानकर जो एग्जाम हम से एग्जाम कौन डेट रे कौन रही अर्थात केबे तांकर एग्जाम हम केबे एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे केबे मार्क अपलोड हम पूरा डिटेल्स मुझे पिला मानकु बुझेबी जोटा डीजीटी तरफ आसी भिडियोटी को लास्ट पर्यंत देखंतु। जो पिला माने वर्तमान सुधा चैनल टी को सब्सक्राइब करना चैनल टी को सब्सक्राइब करनी यही चैनल रे अपलोड होता समस्त जॉब रिलेटेड वीडियोर नोटिफिकेशन आपण फास्ट पाइबे। एबे देखंतु डीजीटी तरफ जो नोटिस अच्छे से 5/6/2024 आसी एवं कौन रही ना सबू प्रिंसिपल मानू एवं स्टेट रो जो चीफ सेक्रेटरी रही समस्त को एटा चिठीटा दि जाइए चिठी रे बाई जो नोटिसटा आसी कौन लिखा जाइए ना जो पिला माने 2022 एवं 24 अर्थात 2022 रे जो पिला माने एडमिशन नहीं जदि तांकर 2 इयर्स ट्रेड हितबो सेमानकर जो सेकेंड इयर पिला माने जो पिला माने 2024 रे एग्जाम देबे से होचंदी सेकेंड इयर पिला एवं जो पिला माने 2023 रु 2025 पई एडमिशन नहीं 2025 रु 2023 रु 2025 से जो पिला माने फर्स्ट इयर 2 इयर्स ट्रेड पिला जदि थिबे तांकर फर्स्ट इयर एवं जो पिला माने 1 इयर ट्रेड हितबे किबा 6 मंथ ट्रेड हितबे सेही पिला मानक पई तांकर जो एग्जाम होबो ता पई पूरा टाइम टेबलटा आसी जाइछि। एटा मध्ये कहि रखुछि जो पिला माने 2023 रु 25 भितर एडमिशन नहीं अर्थात 23 रु 25 भितर न 2023 रे एडमिशन नहीं किंतु तांकर जदि 2 इयर्स ट्रेड होइतिबो से 25 रे एग्जाम देबे सेमानक भितर जो पिला मानकर फर्स्ट इयर माने 1 इयर होइछि से माने फर्स्ट इयर एग्जाम देबे ता सहित जो पिला मानकर 1 इयर ट्रेड थिबो से माने किमा 6 मंथ रो ट्रेड थिबो से माने मध्य एई एग्जाम टी देबे। तो ताको पई जो ट्रेड टेस्ट एआईटीटी रोचे तार जो मेन एग्जामटा हम से तार डेट सब आसी जाइए कौन डेट रे कौन हम सेटा मु पिला को भल भाव बुझेबी कारण बहुत पिला से माने ग्रुप रे मेसेज करचंती मते पर्सनल मेसेज करचंती जे आमे बुझी पारु न से पिला को मु भल भाव बुझाउचे। एटा देखंतु 1 नंबर रही जोटा फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क अपलोड आउ अटेंडेंस अपलोड अर्थात सेटा आईटीआई रो जो ट्रेड रो सार रोचंती बा टीओ रोचंती से बा प्रिंसिपल को अंडर रे जो मार्कटा रोचे इटा सेटा होची फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क आउ अटेंडेंस सेटा 30 जून रु 8 जुलाई भितर माने वेबसाइट रे से अपलोड करिवे एवं सेटा के करिवे ना आईटीआई करिवो एटी पिला मानकर किछि फंक्शन नाही किंतु एटी आईटीआई करिवे जोटा कि स्टार्ट डेट रोचे 30 जून रु 8 जुलाई भितर सेटा होची फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क आउ अटेंडेंस एटा ही गला एटा आईटीआई करिवे। प्रैक्टिकल एग्जाम फी स्टाटस अर्थात जो प्रैक्टिकल एग्जाम पई जो फीटा देबे सेटा 30 जून रु 13 जुलाई सेटा किए करिवे आईटीआई करेबे एग्जाम फी जो प्रैक्टिकल एग्जाम फी रो जो पैसाटा पेमेंट करिया पई पड़िबो बा ऑनलाइन रे पेमेंट करिया पई पड़िबो सेटा आईटीआई पिला मानकर करई देबे। हाँ पिला मानको एटा मध्ये कहि रखुछि गुटे होछि प्रैक्टिकल एग्जाम पई आ गुटे होछि थ्योरी जो सीबीटी एग्जाम रोछि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम दुईटा पई अलग अलग डेट रोछि आगे एटा प्रैक्टिकल विषय हम कहूछि एटा भलो भाबे देखि नियंतु एवं सीबीटी एग्जाम फी जोटा रहिबा ना सेटा मध्ये 30 जून 2024 रु 13 जुलाई 2024 सेटा आईटीआई करिवे बा पिला माने मध्ये करि परिबे जोटा डीजीटी एमआईएस पोर्टलटा रोचे सेटी आईटीआई करेंगे बा पिला माने चाहिए मध्य तांकर जो ट्रेनिंग प्रोफाइलटा रोचे ना से मध्य जाइए पिला माने करि परिबे जो आईटीआई पिला किंतु जदि पिला न करि पारचंते सेटी आईटीआई तांकर करि देबे बा पिला माने आईटीआई सहित कांटेक्ट करिवे। एवं प्रैक्टिकल एग्जाम कौन डेट रे कौन हम एटी देखंतु प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर कौंठी हम जमी प्राइवेट इन्स्टिट्यूट गुड़ाक रही प्राइवेट आईटीआई भी बहुत रही तो से आईटीआई मैंने कौटी जाकि परीक्षा देवे
বা গভର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଇ ଟି ସେମାନେ କେଉଁଠି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ସେଇ ଯେଉଁ କିଏ କେଉଁଠି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ତାର ଗୋଟେ ମ୍ୟାପିଂ ମାନେ ସେଣ୍ଟର ହେବ ସେଇଟା କେବେ ନା 13 ଜୁଲାଇରୁ 16 ଜୁଲାଇ ଏଟା କିଏ କରିବେ ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଥିବା ଯେଉଁ DTET বা SCVT ସେମାନେ କରିବେ এটা ITI କରିବନି সেটা DTET তরফରୁ জনাইবে কিংবা SCVT তরফରୁ জনাইবে এবং প্র্যাকটিকাল এক্সামিনার রেজিস্ট্রেশন এবং ডিস্ট্রিক্ট প্রিপারেসন আপডেট সেটা হচ্ছে 30 জুনরু স্টার্ট হব সেটা এক্সামিনার যে মানে হবে সে মানে করবে এটি পিলাঙ্কর কিছু ITI কিছু ফংশন নাই তাঙ্কর কিছু দরকার নাই প্র্যাকটিকাল এক্সামিনার ম্যাপিং এন্ড এপ্রুভাল সেটা হচ্ছে নোডাল ITI করবে এটি পিলামানকর কিছু জানিবা দরকার নাই পিলামানকর কিছু করিবা পাই পড়িব নাই প্র্যাকটিকাল হল টিকট অর্থাৎ যেতে প্র্যাকটিকাল এক্সাম হব তারপর যে হল টিকট বা আমি তাকে এডমিট কার্ড বলি কইথাও কিন্তু এটা টেকনিকালে তাকে হল টিকট কুহযাই এই হল টিকট 17 জুলাইরু 5 অগস্ট ভিতরে পিলামানে ডাউনলোড করবে সেটা পিলামানে মধ্যে করে পারিবে কিংবা ITI ডাউনলোড করি পিলামানকু দেবে কিন্তু পিলামানে সাধারণত এটা ডাউনলোড করে নিতে যে জায়গায় পিলামানে করি পারনাহান্তি সেটি ITI সেই দায়িত্বটা নেবে এবং প্র্যাকটিকাল এক্সামিনেশন প্র্যাকটিকাল এক্সামটা কেবে হব না 1 অগস্টরু 5 অগস্ট ভিতরে সবু পিলাঙ্কর হব সবু পিলামানকর প্র্যাকটিকাল এক্সামিনেশন হব 1 অগস্টরু 5 অগস্ট ভিতরে এবং প্র্যাকটিকালে যে মার্কটা পাইবে পিলামানে যে মার্কটা রাখিবে সেটা এক্সামিনার এন্ট্রি করিবে কোন ডেটরু না 1 অগস্টরু 7 অগস্ট ভিতরে এবং এক্সামিনার যে এন্ট্রি কলে সেই এন্ট্রি সেই মার্কসটাকে এপ্রুভাল করবে সেটা হচ্ছে নোডাল ITI অর্থাৎ যেমতি কিছু প্রাইভেট ইনস্টিচ্ୟୁଟ୍ থিব সেমানে আসিকি গভর্নমেন্ট ইনস্টিচ্ୟୁଟ୍ আন্ডারে পরীক্ষা দেবে তো সেটি গোটে নোডাল সেন্টার করা যাইଥାଏ তো এই নোডাল ITI সেটা 1 অগস্টরু 15 অগস্ট ভিতরে সেই মার্কটাকে এপ্রুভাল করবে এবং ফাইনালি যেটা DTET কু যে মানে দেবে স্টেটর DTET যে DGT কু পঠাইব ফাইনালি মার্কটা মানে ফাইনাল এপ্রুভাল যেটা হব সেটা হচ্ছে 1 অগস্টরু 20 অগস্ট ভিতরে হব সেটা হচ্ছে আমার স্টেট গভর্নমেন্টর যে স্টেটরে থিবা যে DTET রয়েছে সেমানে বা SCVT সেমানে হচ্ছেন এপ্রুভাল করবে 1 অগস্টরু 20 অগস্ট ভিতরে এটা হয়ে গেল প্র্যাকটিকাল তারপরে রয়েছে CBT এক্সাম এই CBT এক্সাম সেন্টারটা কোনটি হব সেটা স্টেট এক্সাম এজেন্সি যে মানে করবে 14 জুলাইরু 18 জুলাই ভিতরে সেমানে সেন্টারটা ঠিক করবে CBT হল টিকট ডাউনলোড হব 1 অগস্টরু 27 অগস্ট ভিতরে অর্থাৎ প্র্যাকটিকাল এক্সামটা আগে হয়ে যাব তারপরে 1 অগস্টরু 27 অগস্ট ভিতরে সেমানে হল টিকটটা ডাউনলোড করবে হল টিকটরে তাঙ্কর কোন ডেটরে কোন পিলার এক্সাম রয়েছে CBT এক্সাম সেটা পিলামানে হল টিকটরু জানিপারিবে তারপরে CBT এক্সামটা কেবে রয়েছে না 7 অগস্টরু 27 অগস্ট ভিতরে CBT এক্সামটা হব সেটা সেই এক্সামটা যেটা DGT তরফରୁ যে এক্সাম কোশ্চেন গুড়াক দেবে অনলাইনে যে পিলামানে কম্পুটরে বসবে সেইটা হচ্ছে DGT সেটা DGT তাঙ্কর করিবে এবং রেজল্ট পিলামানଙ୍କର প্র্যাকটিকাল এবং CBT এক্সাম শেষ হেলা পরে বহুত জলদি তাঙ্কর এক্সামটা রেজল্ট আসিଯିବ जोटा कि 5 सेप्टेम्बर DGT रे पब्लिश हम मार्कटा किए केते मार्क रखले किए टॉपर हेले ओडिशार टॉपर किए ऑल इंडिया रे टॉपर किए कौन ITI रे टॉपर होती कौन ट्रेड रे केते मार्क रही किए पिला केते रही पूरा सीटा 5 सेप्टेम्बर रे आसीଯିବ तो जो पिला माने एबे ITI एग्जाम देबे 2024 रे सेमानक पाखरे पूरा डेटटा भल भाव पिला बुझाई चेष्टा करदी पिला किसी बुझापी असुविधा हम यही चैनल एबाउट रे फेसबुक लिंक इंस्टाग्राम लिंक रही से जॉइन कर मेसेज करेंगे पिला डिटेल्स बुझाई चेष्टा करी थैंक यू।